bersinar cerah. Semua keraguan kan hilang di hati. Kuputuskan hari ini semua janji-janji akan kuukir. Tak pernah berhenti dan ku berjanji semua halangan akan ku lewati. Bergandengan tangan, berjuang bersama-sama. Semua mimpi pastikan ku raih. Waktu terus bergulir, akan selalu ku kejar. Takkan kalah, menang dalam hidup. Samudra takkan mudah menyerah. Perjuangan yang membara di hati tak pernah berhenti. Dan ku berjanji semua halangan akan ku lewati. Bergandengan tangan, berjuang bersama-sama. Semua mimpi pastikan ku raih. Waktu terus bergulir, akan selalu ku kejar. Takkan kalah, menang dalam hidup. Tak pernah berhenti dan ku berjanji semua halangan akan ku lewati. Bergandengan tangan, berjuang bersama-sama. Semua mimpi pastikan ku raih. Waktu terus bergulir, akan selalu ku kejar. Takkan kalah, menang dalam hidup. Bergandengan tangan, berjuang bersama-sama. Semua mimpi pastikan ku raih. Waktu terus bergulir, akan selalu ku kejar. Takkan kalah, menang dalam hidup. Tepuk tangannya semuanya. Wah, sekarang kita sudah lihat yang lebih muda-muda lagi ya. Tapi dari Soka Gakkai tidak hanya ini. Kalau aku lihat tadi ya, tadi kita sudah lihat yang muda-muda. Kapan lagi kita ngelihat yang lebih dewasa? Bahkan tadi aku lihat dari ibu-ibu. Siapa bilang ibu-ibu tidak bisa berkarya? Buktinya dari Soka Gakkai sendiri masih bisa untuk berkarya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita bisa langsung sambut saja ke atas panggung terlebih dahulu dari tim Soka Gakkai akan membawakan tarian dari Indonesia, katanya dari berbagai macam atau mungkin dari satu yang spesifik. Sudah terlihat di belakang layar? Ya, benar sekali. Kita sambut ke atas panggung penampilan selanjutnya dari Soka Gakkai Indonesia. Tepuk tangannya.
Beri tepuk tangan yang meriah dong. Wah, seperti yang aku bilang tadi, bukan hanya yang muda doang yang bisa berkarya. Ada juga dari yang lebih dewasa ya di sini. Kali ini performance-nya tadi sangat-sangat keren banget ya, mengajarkan kita tentang berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Sekarang juga di zaman-zaman modern ini udah jarang. Bahkan aku lihat masih ada, tetapi sudah mulai berkurang ya. Untuk anak-anak muda yang masih melestarikan tarian-tarian budaya Indonesia. Tetapi dari Soka Gakkai Indonesia mereka tidak luput dari semua itu. Setelah tadi kita dengar ada lagu, ada musik, ada tarian, Soka Gakkai tidak hanya mempersiapkan itu aja kok. Penampilan selanjutnya masih sangat-sangat seru banget. Kira-kira ada yang bisa nebak gak kalau udah disiapin kayak begini, ada yang bisa nebak gak? Penampilannya apa nih kira-kira? Wah, kayaknya masih belum ada yang terlintas ya di kepalanya ya. Ini bukan sekadar musik, tapi apa ya kira-kira? Mungkin langsung kita dengerin aja ya abis ini. Sembari mempersiapkan penampilan selanjutnya dari Soka Gakkai Indonesia. Tes. Tes. Cek. Cek. Tes. Halo. Cek. Halo. Cek. Tes. Tes. Halo. Daisaku Ikeda, seorang filsuf Buddhis dan presiden ketiga Soka Gakkai, pernah berkata sebagai berikut. Kita tidak dikalahkan oleh kesulitan, tetapi oleh hilangnya kemauan untuk berusaha. Betapapun hancurnya perasaan Anda, selama Anda memiliki kemauan untuk terus berjuang, Anda pasti bisa menang. Puisi pertama yang akan kami bacakan berjudul Invictus, karya William Ernest Henley. Invictus sendiri berarti tidak terkalahkan. Puisi yang ditulis oleh Henley saat menghadapi kesulitan penyakit di rumah sakit ini, kami dedikasikan kepada hadirin sekalian yang sedang menghadapi kesulitan dalam hidup. Invictus by William Ernest Henley. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody, but I'm bowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate is, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Puisi berikutnya yang akan kami bacakan berjudul Desiderata, karya Max Ehrmann, yang berarti hal-hal yang diinginkan dalam bahasa Latin. Puisi ini memberikan kerangka hidup yang kuat dan positif, menceritakan bagaimana menjaga hal-hal penting di depan pikiran Anda dan bagaimana menyeimbangkan karir Anda dengan aspirasi dan kedamaian batin. Ini menyarankan bagaimana Anda harus berusaha untuk menjadi orang baik, bahkan jika di dunia sekitar Anda tidak selalu memperlakukan Anda dengan baik atau adil. Desiderata by Max Ehrmann. Go placidly amid the noise and haste.
and remember what peace there may be in silence, as far as possible without surrender. Be on good terms with yourself. Speak your truth quietly and clearly, and listen to others, even the dull and the ignorant. They too have their story. Avoid loud and aggressive persons. They are vexation to the spirit. If you compare yourself with others, you may become vain and bitter. For always there will be greater and lesser persons than yourself. Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career, however humble. It is a real position in the changing fortunes of time. Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery. But let this not blind you to what virtue there is. Many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism. Be yourself, especially do not feign affection. Neither be cynical about love, for in the face of all aridity and disenchantment, it is as perennial as the grass. Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth, nor throw strength or spirit to shield you in sudden misfortune. But do not distress yourself with dark imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness. Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore be at peace with God, whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspiration. In the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its sham, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world. Be cheerful. Strive to be happy. Puisi ketiga yang akan kami bacakan berjudul Still Arise, karya Maya Angelou, yang bermakna tentang perjuangan dan mengatasi rintangan. Angelou yang sejak lahir mengalami penindasan, namun ia tidak pernah menyerah dan berdiri teguh melawan para penindasnya dengan menunjukkan tekad dan ketangguhannya. Still I Rise by Maya Angelou. You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still, like dust, I'll rise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? 'Cause I walk like I've got oil wells pumping in my living room. Just like moons and like suns, with the certainty of tides. Just like hopes springing high, still I'll rise. Did you want to see me broken, bowed heart and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops, weakened by my soulful cries? Does my haughtiness offend you? Don't you take it awful hard, 'cause I laugh like I've got gold mines digging in my own backyard.
You may shoot me with your words. You may cut me with your eyes. You may kill me with your hatefulness. But still, like air, I'll rise. Does my sexiness upset you? Does it come as a surprise that I dance like I've got diamonds at the meeting of my type? Out of the huts of history's shame, I rise. Up from a past that's rooted in pain, I rise. I'm a black ocean, leaping and wide, welling and swelling, I bear in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise into a daybreak that's wondrously clear. I rise, bringing the gifts that my ancestor gave. I am the dream and the hope of the slave. I rise. I rise. I rise. Sebelum menutup, izinkan kami membagikan salah satu kutipan dari guru kami, Daisaku Ikeda. Semangat manusia sama luasnya dengan kosmos. Inilah sebabnya sangat tragis untuk meremehkan diri sendiri atau mempertanyakan nilai dari diri Anda. Apapun yang terjadi, teruslah dorong kembali batas-batas kehidupan batin Anda. Keyakinan untuk mengatasi masalah apapun, kekuatan untuk mengatasi kesulitan dan harapan tanpa batas, semuanya ada dalam diri Anda. 3 puisi dari 3 orang yang berbeda dan pada masa yang berbeda menunjukkan semangat dan jiwa manusia yang begitu dalam dan luas. Dalam segala rintangan yang Anda hadapi, semoga Anda dapat memunculkan kekuatan untuk melewatinya. Terima kasih. Tepuk tangannya dong teman-teman semuanya. Siapa nih yang tadi kira-kira udah benar nebaknya bakalan ada puisi setelah tari-tarian? Nah tadi kan kita sudah dengarkan ada lagu, ada tarian, ada puisi. Penampilan dari Sokagakkai tidak sampai di situ teman-teman, masih ada selanjutnya. Jadi sepertinya sebentar lagi kita mungkin akan mengembalikan acara kita sebelumnya ke hal-hal yang berkaitan dengan melodi ya di sini. Cuman ada yang berbeda karena kali ini tampaknya seorang diri. Jadi mari langsung kita sambut penampilan selanjutnya dari Sokagakkai Indonesia. I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one to love you as you are, but won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. The sharpest one wanna cut me down. I'm gonna sit afloat, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me, look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me, oh.
us. For we're glorious. When the shepherds won't wanna calm me down, I'm gonna send a float, gonna drown them out. Oh, I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Oh, 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 this is me. And I know that I deserve your love. There's nothing you'll know the sharpest one would calm me down. Gonna send a float, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. Oh, I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Oh, and I know that I deserve your love. There's nothing you'll know this is me. Makasih. Keren banget penampilannya hari ini. Oh my god. Kalau boleh tahu namanya siapa nih? Nama aku Berlian. Berlian. Mempersiapkan penampilan hari ini udah dalam berapa lama nih waktunya kalau boleh tahu? Udah lebih dari, sebenarnya udah pernah perform lagu ini juga. Jadi sudah udah pernah perform di sini. Ada yang pernah nonton gak pas Berlian tampil di sini? Sudah, wah, mamanya sudah. Yang lain berarti ini kemungkinan besar baru pertama kali ya nonton Berlian di sini ya? Berlian? Tentu tadi kita setelah nonton itu ekspektasi kita itu gak hancur lah ya. Benar-benar sebagus itu. Bahkan tadi kalau bisa dengar dari backstage semuanya udah tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi aku minta dong tepuk tangan yang meriah untuk Berlian. Terima kasih Berlian untuk penampilannya hari ini. Tenang, setelah tadi Berlian nampil sekeren itu, masih ada lanjutannya. Penampilan selanjutnya dari Soka Gakkai Indonesia kami persilahkan. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what can gather. Your fever dream, can't you see, getting closer. Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a picture in the pulpit and your blind devotion. There's something breaking at the brick of every wall, it's holding all that you know. So tell me, do you wanna go? Where it's coming on a cloud of nights, where the brighter ways are brighter than night. Impossible comes true, taking over you. We light it up, we won't come down. And the sun can't stop us now. Watching it come.
wanna be me too. If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 비는 놈그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 비는 놈그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 What I'm saying 오빤 강남스타일 Sexy lady 오빤 강남스타일 Sexy lady 오빤 강남스타일 Wah, penampilan meriah lainnya dari Soka Gakkai Indonesia. Terima kasih penampilannya. Mas, mau turun dulu atau mau lanjut? Oh, turun dulu ya? Turun dulu. Oke. Boleh untuk persiapan selanjutnya, sembari mungkin ada yang bisa aku tanya-tanyain sedikit? Dari... Oh, boleh senternya, boleh. Sini. Ada yang tertumbahkan di sini, oke. Mau tanya-tanya sedikit. Tadi kan aku lihat nih, ada yang dari yang kecil-kecil sampai yang seumuran kamu ya kayaknya ya, remaja-remaja. Itu kalian kalau misalnya di tempat lagi misalnya puja bakti itu nyatu atau ada terpisah sama ibadah kalian itu satu hari atau barengan gimana? Mungkin boleh dijelasin ke kita? Cek. Ya jadi lebih nyatu sih, lebih kita latihan, kita juga setelah ibadah kita itu latihan, ya terus kita juga mencari waktu di hari lain supaya bisa latihan juga. Kalau boleh tahu kan tadi aku dengar katanya kalau berlian udah pernah tampil nih di sini. Kalau kamu sendiri udah pernah tampil belum? Oh iya, itu namanya siapa? Aku lupa tanya tadi. Daniel. Udah pernah tampil sini belum? Sudah. Ya. Wah, ternyata Soka Gakkai ini memang sudah pernah tampil juga tahun lalu. Terima kasih. Mungkin bisa untuk mempersiapkan penampilan selanjutnya. tes Shoulder to shoulder, marching along, holding the banner high. We faith in our hearts and joy in our song, peace in the battle cry. We building a highway of peace, where every man can be free. We will fight for the right
of every man to be free. Marching forward to victory in the 21st century. We are marching forward to victory in the 21st century. Arm linking up, together we go, walking the great middle way. Fighting the poison of greed and hate, winning the fight each day. A treasure that too close to see. Freedom for you and for me. We will fight for the right of every man to be free. Marching forward to victory in the 21st century. We are marching forward to victory in the 21st century. La 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 la. Heart comes to heart, united and free, facing our destiny. The road that we travel is long, but we hope in our heart will go on. Marching forward to victory in the 21st century. We are marching forward to victory in the 21st century. Marching on to change history in the 21st century. Terima kasih. Oke, jadi setelah tadi kita mendengarkan penampilan-penampilan ini, akan kita lanjutkan dengan penyerahan sertifikat yang akan diwakili dari pihak Vesak Festival. Ada Saudari Wina, kami persilakan. Dan akan kami panggil juga salah satu perwakilan dari Soka Gakkai Indonesia. Kami persilahkan. Penyerahan plakat. Enggak, tadi dipegang doang. Cuma megang doang. Nanti ini mau foto. Oke. Baik, terima kasih atas perwakilan dari Soka Gakkai Indonesia. Mungkin bisa stay di panggung dulu, Pak. Ya, akan kita lanjutkan dengan foto bersama sebagai dokumentasi dari Soka Gakkai Indonesia. Untuk seluruh tim dari Soka Gakkai Indonesia, kami persilakan naik ke atas panggung dan mengambil tempatnya.